بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس الرٹ ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں۔ فائنل ٹرم کے پیپر آ چکے ہیں۔ سبجیکٹ ہے اردو، گریڈ 8 اسکول بیس اسسمنٹ 2025۔ فائنل ٹرم کا آپ لوگوں کا یہ پیپر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آپ لوگوں کا یہ جو پیپر ہے یہ 100 نمبر پہ مشتمل ہوگا۔ اس میں جو ہے آپ لوگوں کو 2 پارٹ دیے جائیں گے۔ نمبر 1 حصہ اول معروضی سوالات پر مشتمل ہوگا جس کے ٹوٹل نمبر 48 ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ انشائیہ پہ مشتمل ہوگا اور وہ جو ہے 52 مارکس پہ مشتمل ہوگا۔ اس طرح سے کل ملا کے 100 مارکس کا آپ لوگوں کا یہ پیپر بنے گا اور اس پیپر کو حل کرنے کا جو کل وقت دیا جائے گا وہ ٹوٹل 3 گھنٹے ہوں گے۔ تو ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ہمبل ریکویسٹ ہے، جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ حصہ اول معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، فعل مجہول کے استعمال والا جملہ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، چائے بن گئی ہے۔ سوال نمبر 2 دوا کی درست جمع الجمع کے استعمال والا جملہ ہے، یعنی جو لفظ یہاں پہ دوا دیا گیا ہے اس کا آپ لوگوں نے جو ہے جمع والا فکر دیکھنا ہے کہ دوا کی جمع کیا ہوتی ہے، ادویات ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، ڈاکٹر نے مریض کو ادویات دیں۔ سوال نمبر 3 ہے، راشد کو بغیر کسی محنت کے اچھی نوکری مل گئی، بس یوں سمجھو۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ سوال نمبر 4 ہے، وہ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائی جائے کہلاتی ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، صفت ذاتی۔ سوال نمبر 5 ہے، چھک چھک ڈیش ہے۔ تو یہ جو ہے ایک آواز ہے اور آواز جو ہے گرامر کی روح میں اس میں صوت کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، اس میں صوت۔ سوال نمبر 6 ہے، اسم جمع والے جملہ کی پہچان کریں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، پاکستانی قوم غیرت مند ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، فعل اور فاعل کے استعمال ہونے والا درست جملہ ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، ابو صبح سے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 8 حاصل مصدر کے استعمال والا جملہ ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سوال نمبر 9 ہے، مترادف الفاظ کی فہرست ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، رنج علم۔ سوال نمبر 10 تانیث کے استعمال والا جملہ ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، استانی بچوں کو اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ سوال نمبر 11 انگریزی الفاظ جیسے فوٹو، اسکول، گیٹ جو اردو میں استعمال کیے جاتی ہیں قواعد کی روح سے ہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، مذکر۔ سوال نمبر 12 فعل ماضی قریب کے استعمال والا جملہ ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن اے ہے، خالد نے مضمون لکھا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، مصرع میں تلمیح ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، آتش نمرود۔ سوال نمبر 14 ہے، گروہی الفاظ والی فہرست ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، باغ، پودے، پرندے، تتلیاں۔ سوال نمبر 15 اس میں صفت سنجیدہ سے بننے والا اسم ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، سنجیدگی۔ سوال نمبر 16 درست محاورہ کا انتخاب کریں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن بی ہے، آسمان سر پر اٹھانا۔ سوال نمبر 17 ہے، لاحقہ خانہ سے بننے والی درست فہرست کی نشاندہی کریں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، اہل خانہ، باورچی خانہ، دواخانہ۔ سوال نمبر 18 ہے، شاباش تم جماعت میں اول آئی ہو۔ اس جملے میں شاباش قواعد کی روح سے ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، حرف تحسین۔ سوال نمبر 19 ہے، دل ایک جسمانی عضو ہے جبکہ دل سے مراد ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن سی ہے، فوج۔ سوال نمبر 20 درست اعراب والے لفظ کا انتخاب کریں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، محاصرے۔ سوال نمبر 21
चांदनी रात में सबसे ज़्यादा दिलकश और हसीन मंज़र कौन सा होता है जो देखने वाले के दिल को लुभाता और फितरत की खूबसूरती को नुमायाँ करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, चांद की रोशनी में दमकते पानी के कतरे। सवाल नंबर 22, हर तरफ खूबसूरत फूल खिले हैं, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जुमले में बयान किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बाग का। सवाल नंबर 23, लफ्ज़ खुशी के थिसार्स की फहरिस्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मुसर्रत, शादमानी, फरहत, सुरूर। सवाल नंबर 24 है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम नज़र आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अक्ल। सवाल नंबर 25, एक अच्छा शहरी अपने फ़राइज़ को समझता है, दर्ज झैल में से कौन सा अमल एक गैर ज़िम्मेदार शहरी की निशानदही करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गंदगी फैलाना। सवाल नंबर 26, किसी हादसा की सूरत में तफसीली तिब्बी मुआयना से कबल दी जाने वाली इब्तदाई मरहम पट्टी में बहते खून को रोकना, ज़ख्मी की मदद करना और मुआलजे में मदद फराहम करना इस इबारत का बुनियादी ख्याल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। सवाल नंबर 27, अगर आपका करीबी दोस्त किसी घरेलू परेशानी की वजह से परेशान हो और आपसे मदद मांगे तो आपका रवैया क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, उसकी बात पूरी सुनकर उसे अखलाकी और जज्बाती सहारा फराहम करेंगे। इसके बाद आप लोगों के पास जो है एक पैराग्राफ होगा जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड करना है। उसी में से आप लोगों को 5 सवालात बना कर दिए जाएंगे जिनके जवाबात इसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद होंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 है, जंग और अमन के दिनों में कौम की कुव्वत और काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए काम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, महकमा शहरी दिफा। सवाल नंबर 29 है, पाकिस्तान में महकमा शहरी दिफा का क़याम अमल में आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1951 में। सवाल नंबर 30 है, मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के तरबियती इदारे कायम किए गई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पाकिस्तान के तमाम सूबों में। सवाल नंबर 31, जंग का मतजाद है यानी जंग का उल्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अमन। सवाल नंबर 32, आखिरी सवाल है, दिफा का मानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हिफाजत। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का पेपर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो है हल कर लिया है। अब बात कर लेते हैं हिस्सा दोम की, इंशाइया सवालात की। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा दोम, इंशाइया सवालात। सवाल नंबर 33 है, दर्ज झैल अशार की तशरीह करें, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। इसके कुल नंबर 10 होंगे। शेर यहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हैं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये शेर नंबर 1 है। दूसरा शेर है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने नज़म का उन्वान लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने शायर का नाम लिखना है, फिर आप लोगों ने जो इन अशार की तशरीह करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जो है नज़म का नाम नोट कर लें। आप लोगों की जो बुक है उसमें ये नज़म मौजूद है, बच्चे की दुआ। इसमें से जो है ये अशार लिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आखिरी अशार लिए गए हैं, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको।
تو آپ لوگوں نے نظم کا عنوان جو ہے بچے کی دعا لکھنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں شاعر کا نام۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے شاعر کا نام کیا لکھنا ہے؟ علامہ محمد اقبال لکھنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں تشریح کی۔ سب سے پہلے جو یہاں پہ شعر نمبر 1 اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ یہ اشعار شاعر کی انسانی ہمدردی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی عکاسی کرتی ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر اپنی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے اور درد مندوں اور ضعیفوں سے، بزرگوں سے محبت کرے۔ یہ ایک عظیم انسانی قدر ہے جس میں شاعر معاشرے کے کمزور طبقے کے ساتھ ہمدردی اور ان کی حمایت کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اسے برائی سے بچائے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ شاعر اپنی زندگی کو اخلاقی اور نیک اعمال سے بھرپور بنانا چاہتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ اشعار ایک نیک زندگی گزارنے کی خواہش اور انسانی خدمت کی ضرورت کو واضح کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی ان اشعار کی تشریح۔ 1 نمبر آپ لوگوں کو نظم کے عنوان کا دیا جائے گا، 1 نمبر جو ہے شاعر کے نام لکھنے کا دیا جائے گا، اور آپ لوگوں کو جو ہے 8 نمبر ان کی تشریح کے دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 34 ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کے موضوع پر مضمون تحریر کریں۔ اس کے کل نمبر 10 ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے مارکر سے ہی ہیڈنگ دینی ہے طرز زندگی۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ پوائنٹ لکھنے ہیں، کچھ اس طرح سے لکھنے ہیں۔ دیہی زندگی سادہ اور فطرت سے قریب ہوتی ہے، لوگ زراعت اور مویشی پالنے جیسے پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ شہری زندگی جدید اور تیز رفتار ہوتی ہے، لوگ مختلف پیشوں جیسے کاروبار، ملازمت اور صنعت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے سہولیات۔ دیہی علاقوں میں تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ اور دیگر بنیادی سہولیات کی کمی ہوتی ہے۔ شہری علاقوں میں ہسپتال، اسکول، یونیورسٹیاں، ٹرانسپورٹ، انٹرنیٹ اور دیگر جدید سہولیات بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 3 آپ لوگوں نے جو ہے دینی ہے، کیا لکھنا ہے؟ ماحول۔ دیہاتوں کا ماحول قدرتی، صاف اور پرسکون ہوتا ہے، جہاں کھلی فضا اور تازہ ہوا میسر ہوتی ہے۔ شہروں کا ماحول آلودگی، شور شرابے اور مصروفیت کا شکار ہوتا ہے، جہاں فطری خوبصورتی کم نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ہیڈنگ نمبر 4 دینی ہے سماجی تعلقات۔ دیہی علاقوں میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور آپس میں قریبی تعلق رکھتے ہیں، یہاں خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ شہری علاقوں میں لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے اور اکثر پڑوسیوں کو بھی نہیں جانتے۔ ہیڈنگ نمبر 5 آپ لوگوں نے دینی ہے، کیا لکھنا ہے؟ معاشی مواقع۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے لکھنا ہے، دیہات میں روزگار کے مواقع محدود ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ زراعت یا دستکاری پر انحصار کرتے ہیں۔ شہروں میں ملازمت، کاروبار اور ترقی کے زیادہ مواقع موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دیہات سے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ ہیڈنگ کیا دینی ہے؟ تفریحی ذرائع۔ تو یہاں پہ آپ لوگ کیا لکھیں گے؟ دیہات میں تفریح کے مواقع کم ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ قدرتی نظاروں، میلوں اور روایتی کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شہروں میں سینما، پارکس، شاپنگ مالز، فاسٹ فوڈ، کلبز اور دیگر تفریحی سہولیات دستیاب ہوتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ لوگوں کا جو ہے مضمون تھا دیہاتی اور شہری زندگی میں فرق۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 35 ہے دو دوستوں کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ اس کے کل نمبر 10 ہوں گے۔ کا آنسر نوٹ کر لیں۔ حمزہ اور کامران پارک میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے جب حمزہ نے مہنگائی کے مسئلے کا ذکر چھیڑ دیا۔ حمزہ: یار کامران، تم نے دیکھا کہ اس بار بازار میں چیزوں کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں؟ ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گزارا کیسے کریں۔ کامران: ہاں بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ابھی کل ہی بازار میں گیا تھا اور سبزیوں، دودھ اور دیگر روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلے جو چیزیں بآسانی خرید لیتے تھے اب انہیں خریدنا مشکل ہو رہا ہے۔ حمزہ: یہی تو بات ہے،
पहले एक ख़ानदान का माहाना खर्चा आसानी से संभाल लेते थे, लेकिन अब पैसों की कमी हर जगह महसूस होती है और तनख्वाहों में भी कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। कामरान, बिल्कुल दुरुस्त। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन तनख्वाहें इस हिसाब से नहीं बढ़ती। लोग क्या करें? ज़रूरियात पूरी करने के लिए इजाफी काम करना पड़ता है और फिर भी पैसे पूरे नहीं होते। हमज़ा, यही तो इसका असर हर चीज़ पर पड़ रहा है। बच्चे की तालीम, घर के अखराजात और यहाँ तक कि सेहत के मामलात भी महंगे होते जा रही हैं। पहले तो एक छोटी सी तनख्वाह में भी गुजारा हो जाता था, लेकिन अब तो हर चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। कामरान, और ये सिर्फ अशिया खुर्द-ओ-नोश तक महदूद नहीं है। बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतें, हर चीज़ आसमान को छू रही है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए लगता है जैसे जेब खाली हो गई हो। हमज़ा, हाँ, और हुकूमत से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि जल्दी कोई बेहतरी आएगी। अवाम बेबस हो गए हैं। कामरान, बिल्कुल। अब तो हर कोई यही दुआ कर रहा है कि महंगाई में कुछ कमी हो और हालात बेहतर हों, वरना ज़िंदगी का गुजारा दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हमज़ा, बस दुआ ही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द कुछ बेहतर होगा, वरना हालात तो वाकई बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। दोनों दोस्त अफसरदा होकर महंगाई के बारे में मज़ीद बातें करने लगे और उम्मीद करते रहे कि जल्द हालात में बेहतरी आएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था दो दोस्तों के दरमियान महंगाई के उन्वान पर मुकालमा, जो कि आप लोगों ने जो है इसी तरह से लिखना है। सवाल नंबर 36 है, स्कूल में मुनअक्किद होने वाली तकरीब तक़सीम इनामात की रुदाद अपने अल्फाज में लिखें। तो ये जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसके टोटल नंबर 10 होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। तकरीब तक़सीम इनामात, आप लोगों ने जो है ये हेडिंग देनी है, मार्कर से लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। हमारे स्कूल में हर साल एक शानदार तकरीब तक़सीम इनामात मुनक्किद होती है। इस साल भी ये तकरीब बड़े जोश व खरोश से मनाई गई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। प्रिंसिपल साहिब ने इफ्तिताही तकरीर में तमाम तलबा को मेहनत और लगन से पढ़ने की नसीहत की। इसके बाद मुख्तलिफ़ क्लासों के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जिनमें तकारीर, नज़म ख़ानी और टैबलू शामिल थे। हाज़रीन ने बच्चों की मेहनत को बहुत सराहा। उसके बाद इनामाती तक़सीम का मरहला आया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात और असनाद दी गईं। नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को ख़ुसूसी शील्ड्स भी दी गईं। इनामात हासिल करने वाले बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। आखिर में प्रिंसिपल साहिब ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और मेहनती बच्चों की हौसला अफजाई की। तकरीब दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुई। ये एक यादगार दिन था जो सब बच्चों के लिए खुशी और हौसले का बाइस बना। सवाल नंबर 37, दर्ज अल नज़म पारा को गौर से सुनें और पूछे जाने वाले सवालात के ज़बानी जवाबात दें। डियर स्टूडेंट, ये सवाल आप लोगों का 6 नंबर पर मुश्तमिल होगा। नज़म नोट कर लें। तफरीक रंगो नस्ल मिटाते चले चलो, इंसानियत की शान दिखाते चले चलो, आगे बढ़ो रुको ना किसी राह गुजार पर, हर दम सफ़र का लुत्फ़ उठाते चले चलो, मायूसियों में छेड़ दो नगमे उम्मीद के, तारीकियों में जोत जगाते चले चलो। इनमें जो है आप लोगों से सवालात पूछे जाएंगे। पहला सवाल यहाँ पे नोट कर लें। सवाल नंबर 1 है, इन अशार का रदीफ़ बताएं। तो डियर स्टूडेंट, इनका आंसर भी आप लोग नोट कर लें। इन अशार में जो रदीफ़ है वो लास्ट वाले 2 अल्फाज हैं, यानी चले चलो। यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2 पूछा गया है, आगे बढ़ो रुको ना किसी राह गुजार पर, इसका मफ़हूम बताएं। तो इसका जवाब जो है नोट फरमा लें। इस मिसरे का मफ़हूम है अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहो। सवाल नंबर 3 है, इन अशार का मरकज़ी ख़याल बताएं। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। अपनी मंजिल पर निगाह रखो और हर किस्म के तफ़रक़ात ख़त्म करके इंसानियत की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहो। ग्रुप बी, इसमें से जो है आप लोगों को ये सवाल दिया जाएगा, जोत जगाने से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आप लोग जो है नोट कर लें। जोत जगाने से मुराद उम्मीद पैदा करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सवाल नंबर 2, मायूसियों में
छेड़ दो नगमे उम्मीद के, इसका क्या मफहूम है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर भी आप लोग नोट कर लें, मायूसियों में उम्मीद की किरण पैदा कर दो। सवाल नंबर 3 है आप लोगों के पास, तफरीक से क्या मुराद है। तो इसका जवाब जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। तफरीक से मुराद इख्तलाफात, इम्तियाज़ात, फ़र्क को जो है तफरीक कहा जाता है। इसके बाद सवाल नंबर 38 आखिरी सवाल होगा, जिसमें आप लोगों से कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि दर्ज झैल नसर पारा को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें। इसके जो है टोटल नंबर 6 होंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो है इस तरह का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जो कि आप लोगों से जो है रीडिंग करवाया जाएगा, आप लोगों से सुना जाएगा। आप लोगों ने जो उसे रवानी से पढ़ना है और उनमें से जो है आप लोगों से कुछ अल्फाज भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पैराग्राफ आप लोगों के सामने है, जुलाई और अगस्त में अभी मौसम गर्मा जोबन पर ही होता है कि मशरिक़ से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। देखते ही देखते आसमान पर काले बादलों के टुकड़े तैरने लगते हैं और फिर शान खुदाबंदी से ये बादल के टुकड़े काली घटाओं में तब्दील हो जाते हैं। थोड़ी देर में रिमझिम शुरू हो जाती है, मौसम खुशगवार हो जाता है और हर तरफ खुशी का समा दिखाई देने लगता है। समोसों और पकौड़ों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। जामन और फालसे के फलों से ठेलों की जीनत बढ़ जाती है। बरसात अपना अक्स दिखाकर मौसम गर्मा को खुशगवार और उम्दा लिबास पहना देती है। सितंबर के आखिर तक बरसात रहती है, कभी तेज़ धूप और कभी मूसलाधार बारिश की आंख मचोली जारी रहती है। सितंबर के आखिर में मौसम में खनकी आना शुरू हो जाती है। मौसम गर्मा के बाद ही ख़ज़ां का आगाज़ हो जाता है। इस मौसम में पौधों और घास की अफजाइश रुक जाती है, दरख्तों के पत्ते जर्द होने लगते हैं और फिर कमज़ोर होकर झड़ जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं। मौसम ख़ज़ां में परिंदे और हशरातुल अर्ज़ अपने अपने ठिकानों का रुख करते हैं। खुश्क हवाएं चलती हैं और हर तरफ उदासी का आलम होता है। इसके बावजूद लोग इस मौसम का खुश दिली से इस्तकबाल करते हैं। तमाम मौसम हमारे लिए बहुत अहम हैं। इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशगवार तब्दीलियाँ आती हैं। हमें इन तब्दीलियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए और इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का 8वीं क्लास का उर्दू का मुकम्मल पेपर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो जाए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।